थानानि उसिनि मालखौनो थुदायै खारै थांमानि लामाव लाहारपाति मुंगो कलायनाय TR07C 0207 मारिनि खुंसा मालखुंगो मानजाखा 2,60,000 याबा टेबलेट हाथिवा आबुनि हाथिदर 3 करोड़ हाय इंनाय हिनि शाखा सिपाहीजला हांकरनि एडिशनल SP राजीव सूत्रधर पाति मुं मेलागर थानानि इन्द्रनगर आमसायो फेक मुंनि तंखर कुलुक जाक्त्रप्रा हास्टे नाय मिथां बिदेगनि कराक नायकल मुंकरि इंमानि बागै न काट्रवै ड्राग्स बानिया खलाई तंखा हास्टेव फेक मुंनि बानिया खलानि रक आबो हायनि लुकुरकनि खाव आसि जाक्ताबक दालबिदाल सोंमं आबो हायकिनो हास्टेनि दालबिदाल कुबुन हास्टेव तलांजागै तंगो सिद्दिकरान तै खाकसे फाजिं हिंगे फातार हास्टेनि तुबुजागै तंगो फेक जाकनाय ड्राग्स याबा टेबलेट तै कफ सिराप आबनि कजाराव फाशाल मेलागर थानानि पुलिस रकनि थानिव काइसे हुजा कुक्तिमा सकबायमानि खुंसा मालखं बाइके तुबुजागै दंगो गोबांमा मारिनि फेकजाकनाय मानि खनि रखनै कक्तमा मानखिनो मेलागर थानानि इन्द्रनगर आमसेयो vehicle checking asukmani police phiaba police no nukahonkeno मेलागर थानानि उसिनि मालखुंनो थुदाय कलांगै खारि थांका TR07C 0207 मारिनि आमालखुं पाइथागो खारि थांमानि लामाव लामानि फेरै थाङै काइसा बुफांगो थुदाय रिमाबाय लाहारपाति मुंगो कलाइखा फेकजाकनि मानि खनै तिजाक आमालखुं पाइथागो मालखुंगो नाइतुगै मानजाका 2,60,000 याबा टेबलेट आबो हाइकिनो मालखुंनि ड्राइवर दिदार हुसेननो एरेस्ट खलाइका मेलागर थानानि पुलिस मानजाकमानि याबा टेबलेट रंनि हातिवा हातिदर 3 करोड़ हाई इंनाय हिनि शाखा सिपाहीजला हांकरनि एडिशनल SP राजीव सूत्रधर সকালে মেলাঘর থানার বড় কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে একটা খুব বড় ধরনের নারকোটিক্স আইটেমসের কনসাইনমেন্ট ট্রান্সপোর্ট হবে তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ইন্দিরানগর এলাকাতে একটা অ্যাম্বুশ বসাই এবং অ্যাম্বুশ বসিয়ে একটা সাদা রঙের মারুতি গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুইফট ডিজায়ার এটাকে আমরা ডিটেন করি তো ডিটেন করে ওইখান থেকে ড্রাইভার সহ একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং গাড়িতে সার্চ করে আমরা 2,60,000 এবার ট্যাবলেট আমরা রিকভারি করতে পেরেছি তো এখানে এর মধ্যে এই পুরো অপারেশনের মধ্যে আমাদের পুলিশের ভেহিকেলেও ড্যামেজ হয়েছে আর আমাদের কিছু এবং যারা এই অপারেশনে নেতৃত্বে ছিল ওরাও একটু আহত হয়েছে তো যেই কনসাইনমেন্টটা আজকে আমরা সিজ করতে পেরেছি ওটা আপনার আনুমানিক বাজার মূল্য ধরেন কালোবাজার এগুলি তো আর ডেফিনিট প্রাইস থাকে না কালোবাজারের মূল্য এগুলি মোর দেন 3 करोड़ पाइथागो ड्राग्स बानिया खलायनाय रकनि मालखुंबाय पुलिस रकनि मालखुं थुताय कलां जाकमानि बाय किसामिसा सागु तुखुमानका मेलागर थानानि उसि देबासि साहा NDPS एक्ट केरंग FIR ना हवै ड्राग्स बानिया खलायनाय निदार हुसेन न दरबार नगति शाखा पुलिस नम्बरटा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां जुड़े थाके बाधन আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল